जड़े गुरुंकर गोटे शिष्य थिले। से बहुत दुखी थिले। से जेतेबेले भी पाख गाँव को भिक्षा करने पे जाती सेतेबेले तांकु दुख कष्ट असुविधा देखा जाए। ए सबु देखी से बहुत दुखी हो जाए। तांको मन अस्थिर हबारे लगे। से ईश्वर को प्रार्थना करे जे समस्त को सुख दियंतु शांति दियंतु। थरे तांको मनरे प्रश्न उठिला जे दुनिया को सृष्टि करथिबा वाला काहेकि मानकु एते दुख देउची, काहे से समस्त को सुख देउ नै। एही प्रश्न को नै से तार गुरुदेव पाखरे पहुंचिला आ कहिला, गुरुदेव ए दुनियार लोक माने एते दुखी काहेकि, काहेकि चारिआडे दुख आ दुख घिरी रहिछि। दुनिया तैयारी करथिबा वाला समस्त को काहेकि सुख आ खुशी देउ नै। मु बहुत दुखी एवं अस्थिर होई पडुछि ए समस्त को दुख को देखि। मु जेतेबेले आखपाख गाँ को भिक्षा मागिया जाए सेठारे मते दुख कष्ट छड़ा आ किछि ले देखा जाउ नै। प्रत्येक मनुष्य कौनसी ना कौनसी कारण को नहीं दुखी अटे। शिष्यर कथा शुणी गुरुदेव कहले, ए समस्त को तो सुख दिया होइछि किंतु ए मानकु दिया जाइथिबा सुख देखा जाउ नै। एथिरे किए बा कोन करि पारिबो। या परे शिष्य कहले, गुरुदेव जदि सुख थिबो तेबे सुख निश्चय देखा जिवो, आ जदि दुख थिबो तेबे दुख ही देखा जिवो। लोक माने तो एडे अबुझा नुहंती जे से माने सुखरे थाई मध्य दुखरे थिबार नाटक करिवे। सुख केमिति दुख होई पारिबो। दुख थिबारु सिना से माने दुखी एवं कष्टर अछंती। शिष्य ठारू ए सब कथा सुनी गुरुदेव टिके स्मितहास्य हसिले, कहले, मु जानिछि तुमे जने बहुत बड़ मूर्तिकार अट। तेणु तुमे गोटे काम कर, ए लोक मानक खुशी पाई तुमे गोटे एमिति मूर्ति तैयारी कर जाहाकु देखिकि माने निजर सब सुख को भूली जिवे। से सुख अल्प समय पर्यंत हो पछे। शिष्य कहले, ठीक अछि गुरुदेव, मु एमिति एक मूर्ति तैयारी करिबी जाहाकु जे कहि देखिबो से निजर दुख एवं कष्ट भूली जाई बहुत खुशी होई जिवे। एहा परे शिष्य जनक 3 मास जाए से मूर्ति काम रे लागि पड़िले। से दिन राति से मूर्ति को अति सुंदर भाव रे गढ़ी चलिले। 3 मास पर जेतेबेले से मूर्ति तैयारी होई संपूर्ण भाव प्रस्तुत हैला सेतेबेले गुरुक पाखक आसिले। कहले, ए गुरुदेव आपण को कहबा अनुसार मूर्ति टिए गढ़ीची। जे कहि भी से मूर्ति को देखिबो से निश्चय भाव बहुत खुशी होई। आपण मो सहित चलंतु एवं से मूर्ति को देखि कहंतु कि मु कोन ठीक करिची आ कोन भूल। गुरु शिष्य सहित से मूर्ति पाखरे पहुंचिले। मूर्ति प्रकृति रे बहुत सुंदर थिला, अद्भुत थिला। शिष्य जनक गोटे सुंदर नारी मूर्ति तैयारी करथिले जाकि अति दिव्य देखा जाउथिला, देवी परि देखा जाउथिला। यार हस एमिति थिला जे कहि भी देखिबो सेथिरे से हजि जिवो आ निजर दुख कष्ट भूली अत्यंत प्रसन्न होइथिले। गुरुदेव देखिले एवं कहले, बहुत सुंदर होइछि, बहुत अद्भुत मूर्ति तैयारी करछि। निश्चित भाव में लोक मानक से दुख कष्ट बाहर को आसवा को मूर्ति से साहाय्य कर। किंतु मु चाहूँगी जे तुम मूर्तिर चेहरा रे एक एमिति चिन्ह बा दाग लगाई दियो जहाँकि आखि को सहजरे देखा जीव ना। शिष्य पचारा, गुरुदेव कहीं? गुरुदेव कहले, ये कथा मु तुमको पर कह। यापर शिष्य जनक से मूर्तिर आखि उपर निहण साहाय्य एक छोटिया दाग कर जहाँकि आखि को सहजरे देखा जा ना। गुरुदेव यह देखि कहले, ठीक अच्छे, बर्तमान ये मूर्ति को नहीं गाँव मुख्य सड़क पर रखिदेवा। यापर से मूर्ति को नहीं गाँव बाहर थी रास्ता कड़े रखिदे। आ गुरु शिष्य किछि दूर जा ठिया हो गले। यापर गाँ लोक मैंने से ही बाट दे जावासवा करने लगे। जी भी से मूर्ति को देखला अत्यंत दुखी हो गला। यापर जड़े युवक से बाट दे गला बेले मूर्ति को देखला। से बहुत ध्यानर सहित से मूर्ति को देखला। यापर मन दुख करी से मध्य सेठारु चलीगला। रास्तार से गुरु शिष्य युवकटी को अटकाई पचारे, बाबू तुम्हें बहुत दुखी देखा जाउछ, कौन है तुम्हें कहीं दुखी अच्छ? यापर युवकटी उत्तर देला, सेठारे गोटे मूर्ति अच्छी, बहुत सुंदर मूर्तिटी। एमिति मूर्ति देखुले मन भरू ना। किंतु दुखर कथा से मूर्तिर गोटे खुण रहीगला। लगुच मूर्तिकार ठीक रे देखी पारा ना। मूर्ति आखि उपर गोटे दाग छाड़ी पड़ाई जहाद्वारा मूर्तिटी बहुत असुंदर देखा जाउछ। सिथिपाई मु बहुत दुखी अच्छी। जदि से आखि उपर दागटी न था तेबे से मूर्तिटी केते सुंदर होई था। यह पर शिष्य पचारिला, किंतु से दाग तो भल भाव देखा जाऊ ना, तुम केमिति देखिल? युवक जनक उत्तर देला, ए कौन कहूच, मोर तो प्रथम नजर से दाग उपर ही पड़ा। एतिकी कही से युवक सेठारु चलीगला। यापर आउ जने व्यक्ति से मूर्तिटी को देखुला। से मूर्ति को देखिला और दुखी मनरे सेठारु चलीगला। बाटरे ताकू गुरुदेव अटकाइले और पचारे, कौन है तुम्हें एत दुखी देखा जाउछ?
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଗୋଟିଏ ବେକାର ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚେହେରାରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାଗ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଲ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା, ଆରେ କେମିତି କଥା କହୁଛ, ମୋତେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବଳ ସେ ଦାଗ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି? କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସେଠୁ? ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ନା? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଦାଗ ନଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସମୟରେ ଶେଷରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟ ଦେଇ ନିଜ ରଥରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ରାଜା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି? ଏହା ତ କୌଣସି ମହଲରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ରାଜାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇନାହିଁ? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଅଛି ନା, ତା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏହି ଠାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ରାଜ ଦରବାରର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଥାନ୍ତା। ଏତିକି କହି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି ହେଲେ ଭୁଲ ନଥିଲା। ସେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୂର୍ତ୍ତିର ତ କୌଣସି ଗୁଣା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦାଗ ତ କେବଳ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ଯଦି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନ ଦେଖି ଏହି ଛୋଟ ଦାଗ ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲ ନା ଯେ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଥିବା ବାଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନା। ଏମାନେ କେବଳ ଭୁଲକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁରା ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି ନା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ଏମାନେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅସୁନ୍ଦରକୁ ଖୋଜି ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦିବ୍ୟତାକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖି ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାର କି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୁମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦାଗର କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଗୁରୁ କହିଲେ, ଅସ୍ଥିର ମନ କାରଣ। ଏମାନେ ସବୁ ଅସ୍ଥିର, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା। ଏମାନେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ପୁରା ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ। ସୁଖ ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁନିଆର ବିରାଟ ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ଧରି ବସନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଯଦି ଏମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ, ଧନ ସମ୍ପଦ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଥିବା ବାଲକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୁଲ କାହାର? ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥିବା କାରିଗରର ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର? ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁଖ କେମିତି ମିଳିପାରିବ? ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଆଗରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାଗକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଦେଖାଯିବ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ନିଜ ମନର ଛୋଟିଆ ଭୁଲକୁ ହଟାଇ ପୁରା ଠିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ମନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିଗଲି ଗୁରୁଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ